पयलीं हांव गार्डनाचें फूल एस्टिमेट टेंडर जाल्लें तें अप्रूव जालां, वर्क ऑर्डर दिल्या, तें कितें इलेक्ट्रिकल्स म्हणटा ताका काम पडलां, तें आतां तो हळू हळू स्टार्ट करतलो. तातूंत भितर ग्लो गार्डन म्हणजे वेगवेगळे एनिमल्स ग्लो जावपाचो एक नवो कन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस केला. तातूंत भितर सगळें गार्डन आमी कॅमेरांनी कवर करता. कितले कडेन आयडेंटिफाय केला सध्या फूल मडगांवच्या इल्युमिनेशन प्रोजेक्ट गार्डनाचो कितलो ना, गार्डनाचो सेपरेट असो ना, फूल मडगांवचोच आमी प्रोजेक्ट केला. तातूंत भितर गार्डन इन्क्लूड केला. तांकां प्रेजेंटेशन फाल्यां प्रेजेंटेशन दितलो तेन्ना कळटलें. तुमी जाल्यार तुमी पळया कॉस्ट कितलो तेजो. कॉस्ट टोटल कॉस्ट आहा फूल सिटीचो 7 crores. तातूंत भितर हाय मास्ट येतात, आख्खें आमचें ग्रावंड आहा ते ग्रावंड येतात, शिरवडे ग्रावंड आहा तो ग्रावंड इल्युमिनेशन येतात, वेगळे सायजीचे फूल मास्ट आसात. आनी हे फूल गार्डन ग्लो गार्डन केलां आनी ताका कॅमेरा सगळें येता. बरें जातकीर बरें दिसता. ग्लो गार्डन ग्लो म्हणजे वेगळे एनिमल्स, टायगर तो तुका लायटीचो टायगर ते भायर खूब कडेन ना, म्हणजे केरळा आनी खंय ग्लो गार्डन ताणें केलां, महाराष्ट्रान केलां, खंय केलां. तेंच एक्झॅक्टली हांवें पळयल्लें बरें. सर हे प्रोजेक्ट खंय आसा असो. खूब कडेन ना, इंडियेक खंय खूब कडेन तुमकां जातकीर कळटलें तें. Like, subscribe, and get notified.